O, ang video, kani siya. Kani, o. Umana upod sa live. 0405. Pag yung dugay naman ni, uy. Wala na yan. Yung today yan. Ito yung sa'yo. Video man na. Awa, o, video violation man. TikTok siya po. Imo hagid to ay. Eh, LT. Your account is in the Oo. list. Standing. Take a quiz. Dali, pag-quiz tayo, baby. Ano? Ayaw ni, diri. Dito sa imo account para magpadayon may kay awa, o. Diyan lang makakakuha ng quiz. Diyan mismo. Guys. Ala! 110 ta, dire. Nag-unsaban ko, dire. Check ko. Ana, bitaw. Baby, isama mo na to. 110 tano. Kay, wala na ko na maligya. Lagot gid ko sa inyo haba. Ganiyara ko sig pamaligya dire. Nya, ganiyara mo pod 60 ra mo kapen. Ha? 46, 50 karon wala ko mabaligya kay gitangtang lagi ni TikTok ang Yellow Basket 113 kamo tanan dire no. Sa photo po ko ninyo ba? Mura po mo. Ngano man? Ala, naalagi God bless dere. Sa baa, oy. Ay. Dili na jud magtagalog kay naglagot na gyud. Parang need ka ng paracetamol. Ako sad. Unsa na? Uy, lisod na pula ni TikTok. Ano yung mga ka-TikTok? Sa buong buhay ko, mag-take a quiz. Dayon daw. View details. Pag mag-quiz ta. Start quiz. Kung ilang oras. How should creators guide their viewers to purchase a product from their live stream? Asking viewers which product they want to purchase and guiding them on the asking viewers to search for your shop name and asking viewers to provide you with their contact information. Someone good. Asking viewers which product they want to purchase and guiding them on the process of adding a shopping cart and checking out in the TikTok shop. Viewers to search for your shop name and e-commerce platform. Kani! Which of the following behaviors is not considered actually directing traffic? Asking viewers to scan a QR code that leads to platform. Asking viewers to order the product by contacting you on WhatsApp. Asking viewers to follow your TikTok account for familiar live stream events in the future. Asking viewers to follow your TikTok account. Makikita pa din siya using your other account. Viewers is allowed on hi friends, please live session starting February tonight. Your live stream video content includes a sticker with text follow me receiver. Baby. Wait lang, including externally. Mali yung sasagot ko. Ako! Huwag ikaw! Try again. Ikaw na lang, oh. Dali! Namali talaga ako na. Ayan na, dalian mo. Ano dito? Uy, laina ni eh. Yan ka. Makita pala ko dito. Hi guys. Kapangit. Kita ko kayo guys. Ayun na dali mag... Wait lang. Saman. Third. Second pala kasi may platform sa kapoy kay kauban nun is TikTok sa business ba? Maog yun. Kapoy yun.
Di na gud ni TikTok ba? Ako kasi, magaling ako sa ganyan. Lagi akong 100% sa quiz. Pwede na magbutang og... Pwede na magbutang og... Ano daw de? Takot-takan. Got it. Pwede na tanaw daw ad. Lo, dili lagi apon mi. Dili na lang TikTok. Bahala ka diha. Ayan, may oras. Na take a quiz again. 24 pag yun. 24. You don't need to take a quiz. There are no chance left to take a quiz this Wala na, one. nasagutan na natin yun eh. Kapoy kay ka TikTok ba? Dili na lang din. O yan o, benefit use. May 1, 7:33. O, yan na. Quiz completed. Oh, dili na lang ta mag-live ani Ron. Wait lang. Reduce violation lang yan, pero yung ano mo, may certain time yan kung kailan ka ulit pwede mag-live ng may cart. Pero pwede pa sila mag-buy pag pupunta sila sa profile natin. Kabalo na ko pag adto na lang mo sa mong profile, guys. Kabalo mo no, ingani na lang kay bahato na to, guys. Adto na mo sa profile na mo, guys, no. Human. Add mo isa. Oh, dili yun. May oras. May nasabi ka siguro dito. Wala, good. Promise. Ano po masasabi? Dili. Dili ito magsuryag volleyball diri. Oo na. Ato sa mo diri nga account nga sa mga ganahan gid mag-check out tira, guys. Awa. Ato mo sa account. Diri sa account ni Shop. Abby, sa shop, ato sa shop. Mao na, check out na. Gusto to. Diri, guys, oh. Awa. Di ba mo adto mo sa... Di ba i-click ninyo ni, i-click dayon. Kana. Yung ana, guys. Kuman, asa naman ta? Dira, o di ba? Kuman na ay diri shop, guys. Kani shop. Sa taas. Ay kani di ay. Kani kaning red, oh. Or pwede po diri ka na. Kuman kani, guys. Check out mo diri, pag check out mo diri ka na. Nga di mag-check out mga dong inday, mga inday-inday. Mga di pag-check out, guys. Pag-click lang dayon ba? I-click lang dayon si Abby Marances. Awa ha. Usabon ako, guys, ha. Kay basig na yung mga tala-tala diri, guys. Awa, guys. I-click lang ni siya ang account, no? Wala pa mo nag-follow. I-press dayon ang follow. Kay kung dili, nga, no? Ang laki ng discount, tingnan mo. Tingnan nyo yung discount, guys, ha. Oh. Hindi na makita. Sorry. Ito, Bako kayo ang discount. Basta maka-follow mo, guys. makafollow kayo, may discount. 360. Oh, from 380, guys. Name mo na siya 360. Oh. Kunwari, isa. Pag-follow mo, no? 370 na lang yung 390 na, O, diba? ano. Basta naka-follow kayo sa akin. Kaya Yes. lahat nagpa-follow kayo. Ay, super kiss? Ganon siya. Sa lalaki naman na perfume. Ganon din, 376 pesos. Sample daw be? 376. 396 siya. So parang lumalabas 40% off oh. Nasa 20 pesos din yung difference. Kaya maganda nakafollow kayo sa akin. So, mauna to, mag-end live na ko kay pangit kay kabanding ni TikTok, no? Na yung gusto momentum ganyan ba? Dagan unta ko mabaligya to ba? Dagan kaayo mo, nananaw, no? Na. Bukas magla-live ulit. Hapon, tanghali mo. Sa poton, safe onon, mao. Bye guys, good night. Good night.